नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमोऽध्याय। शुक उवाच विदुर वाक्य शुणि कर्णे मैत्रेय आनन्दित मने कृष्ण चरण जुग ध्यायि कहन्ति विदुर को चाहि। मैत्रेय उवाच शृण विदुर शुद्ध चेता सुपुण्य परीक्षित गाथा तोहर जन्म पुरु वंशे परम भागवत अंशे जहाँ महिमा शुणि कर्णे सेवा करन्ति साधु जने जहि तु लोकपाल जम साक्षाते होइलु जनम भक्त जनक शिरोमणि तोर सकाशु जन शुणि कह संसारे कृष्ण लीला विश्व मंगल कीर्तिमाला निरते नव नव मणि तोषण लभे प्रतिक्षणे तार महिमा तो सम्मुखे कहिबि भक्त जन सुखे दुख समुद्रे दुख प्राय निरते मन जार धाए ताहांक निस्तारण अर्थे शुण कहिबा तो अग्रते श्री भागवत रस सार ऋषिंकी देले चक्रधर शुण विदुर सावधाने ब्रह्मार पुत्रे एक दिने सनक आदि सप्त भात्रे मिलिले अनंत अग्रते रत्न आसने भूमि गते बसी अछन्ति शुद्ध चिते आदि अनंत रूप सार अकुंठ महिमा जाहार तांक समीपे सप्त भात्रे मिलिले ज्ञान प्रश्न अर्थे परम पदे करी इच्छा एकु अनेक कले पुछा स्वभावे स्थिर जा शरीर देव मानवे अगोचर सर्वे करन्ति बहुमान्य ध्याने तरन्ति संकर्षण मृणाल कोश प्राय देहि उन्मील चक्षुजुग बहि विबुध जनक आनंदे सुखे निश्चल जोगानंदे निर्मल भोगवती नीरे धौत कबरी भार शिरे से जटा कपाळे चरण पद्मे नमन्ति मुनिगण जे पादे नागंक कामिनी विविध उपायन घेनी सेवन्ति जेउ पाद गते उत्तम वर प्राप्ति अर्थे सुस्वर रीत नाद ध्वनि स्वभावे अनुराग घेनी जाहार कर्म दृढ़ चित्ते गायन करन्ति निरते जानन्ति लीला तत्व ज्ञान निर्मल मने नित्य ध्यान से देव सहस्र शिरस किरट मणिमय त्रास फणा सहस्रे शोभा करे आदित्य जेसने अंबरे तार चरण रज शिरे सनत कुमार धरि करे पूछिले सार तत्व ज्ञान जा शुणि निस्तरिबे जन निवृत्ति धर्मे देखि चित्त एहांको कहिले अनंत से पुणी प्रश्न अनुरागे कहिले सांख्यायन आगे से सांख्यायन जोगध्याय परमहंस दीक्षा बहे से पुणी दया शुद्ध चित्ते संसारे निस्तारण अर्थे कृष्ण महिमा परिमाणी निर्मल भागवत वाणी कृष्ण भक्ति अनुरागे कहिले मोर गुरु आगे आबर बृहस्पति आगे देव समूह प्रिय भावे
से पराशर महामुनि पौलस्त्य मुनि आज्ञा घेनी दयालु मुनि पराशर कहिले मोहर आगर ब्रह्मगुप्त बाणी एबे शुण कहिबा तोते भावे तु श्रद्धा जुत अनुगत शुण कहिबी भागवत तु शुद्ध चित्ते वत्स शुण ए आदि परम पुराण जे विश्व सृष्टि पूर्वे थिला प्रलय जले नाश गला परम सुखे भगवान निद्रारे मुद्रित नयन प्रलय जल निधि मध्ये अनंत शयने आनंदे सोइले एक रूप होई संगे संगति नाही केही निश्चेष्ट आत्म सुखे रत भूते निवेशी पंचभूत आत्मा आश्रित सूक्ष्म भूते कालात्मा शक्तिर आयते चेष्टा रहित भगवान दारुरे जन्हे हुतासन से रूप बाह्य वृत्ति शून्य जलरे कले से शयन विष्णुरजनी प्रकाशिला 4,000 जुग गला जले शयन भगवान जे आत्मशक्तिर निदान तार आयत काल बळे सृष्टि समय सुमरिले पूर्व जीवंकु देहे चाहि से पुणे कर्मतंत्र होई ताहांक अवतार अर्थ सूक्ष्मे निवेशी दृष्टिपथ क्षोभित सृष्टिर कारणे स्वयं प्रवेशी रजोगुणे से काल बलर विश्वासे मिलिले विष्णु नाभिदेशे से नाभि मध्यु पद्मकोश तत्क्षणे होइला प्रकाश से पद्म काल कर्म बळे रूप विराजे महाजळे उदित रवि प्राय मानि जळे प्रकाश आत्मजोनि से लोक पद्मे नारायण स्वयं प्रवेश रजोगुण सकल गुणे से प्रकाश सहस्र रवि जिणी त्रास से पद्म कर्णिकार मध्ये ब्रह्मा प्रकाश वेद पदे विधाता नाम से बुलाई जार शरीर कर्ममयी स्वयंभू नाम से स्वभावे उदय निज कर्म लाभे से पद्म मध्ये ब्रह्मा रहे बसी सकल दिगे चाहे न देखी लोकंक उद्देश्य तत्क्षणे चाहिला आकाश होइला तार 4 मुख केबेहे न लभई सुख प्रलय पवनर बळे लहरी भ्रम महाजळे आत्मा को न जानई भले जे लोक तत्व पद्म तुले काहू अइली केउ देश न जानी आत्मार विशेष ए पद्म काहू पूजिला कि बाए जल मध्ये थिला स्थल नथिले जल काहि एमंत मने विचारई कि बाए पद्म मूले अछि एमंत मने मने लखी केबेहे हेजी न पारिला एमंते केते काल गला पुणी चाहिला मन दुखे निज आसने अधोमुखे तळे देखिला पद्मनाळ ता मध्ये अंधकार बीळ विचारे एही मार्गे जीवी काहू अइली ता देखिबी एमंते विचारी संशये बीळे पशिला महाभये से बीळ मार्गे नाभि पथे पशिला विष्णु गर्भगते अनेक काल गर्भे भ्रमी फुटी होइला पथ श्रमी
ଯେ କାଳ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳେ ହରଇ ଅନୁକ୍ଷଣ, ସେ କାଳ ବଳ କର ଶଣି ବାହାର ହୋଇଲା ତକ୍ଷଣେ। ମନ କଳ୍ପିତ ନ ପାଇଲା ନିଜ ଆସନେ ବିଜେ କଲା, ସ୍ଥିର ନିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼େ ଧରି ମନ ପବନ ହୃଦେ ଭରି। ନିବୃତ୍ତ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସେ କଲା ମତି, ଶେଷତେ ବର୍ଷ କାଳ ଭୋଗେ ଲଭିଲା ବୋଧ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗେ। ତାର ହୃଦୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ପ୍ରକାଶେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଲାଭେ। ପୂର୍ବେ ଯାହାକୁ ମହାଜଳେ ଖୋଜି ନ ଦେଖିଲା ନିଶ୍ଚଳେ, ତାହାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟେ ଦେଖେ ସମାଧି ଯୋଗ ଧ୍ୟାଏ। ମୃଣାଳ ଗୌର ଦେହ କାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଶ୍ରୀପତି, ଏକା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଦେଖେ ନିଶ୍ଚଳ ନେତ୍ରେ ଚାହିଁ। ଫଣା ସହସ୍ର ଊର୍ଧ୍ୱ ଜ୍ୟୋତି ରତ୍ନ ସମୂହେ ଝଟକନ୍ତି, ଯୁଗାନ୍ତ ଜଳ ଅନ୍ଧକାର ସେ ରତ୍ନ ଜ୍ୟୋତି କରେ ଦୂର। ମର୍କତ ଗିରି ନିନ୍ଦେ ରୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ରଜିଣୀ ପୀତାଂଶୁକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗ ତିରସ୍କାର କରେ ମୁକୁଟ ଶିର ପର। ପର୍ବତ ବେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ନିନ୍ଦଇ ଭୁଜ ପାଦ ପ୍ରଭା, ରତ୍ନ ଔଷଧି ଜଳ ପୁଷ୍ପେ ଗିରି ଭୂଷଣ ମାଳ ରୂପେ। ତାହାକୁ ବଳି ହରି ଗଳେ ରତ୍ନ ତୁଳସୀ ମୁକ୍ତା ଫଳେ, ମହାପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମହାକଳ୍ପେ। ପ୍ରକାଶ ଅଛଇ ବିସ୍ତାରେ ତ୍ରିଲୋକ ପ୍ରକାଶ ଶରୀରେ, ଦିବ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଆଭରଣେ ପ୍ରକାଶେ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନେ। ସର୍ବ ସୁନ୍ଦର ରସମୂହେ ତେଜ ପ୍ରକାଶେ ବିଶ୍ୱଦେହେ, ମିଳି ସକଳ ମହାଜନେ ନିଜ ବାଞ୍ଛିତ ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନେ। ଯେ କାମ ଯେ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାୟେ ତାହାଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ପ୍ରାୟେ, ଦୟା ସାଗର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦରଶନ। ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ ନଖ କାନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଝଟକନ୍ତି, ସ୍ଫୁରିତ ଦିଶେ ହାସ୍ୟ ମୁଖ ଦେଖନ୍ତେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ। କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବେନି ଶୋହେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ସମନୋହେ, ଶୋଣ ଅରୁଣ ଓଷ୍ଠ ବେନି ବିରାଜେ ଦନ୍ତପନ୍ତି ଘେନି। କଦମ୍ବ ପୁଷ୍ପ ତେଜ ପ୍ରାୟେ ପୀତ ବସନ କଟି ଶୋହେ, ରତ୍ନ ମେଖଳା ତେଜ ଦମ୍ଭେ ସୁନ୍ଦର ବିରାଜେ ନିତମ୍ବେ। ଅଷ୍ଟରତନ ବନମାଳ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳ, ହାର କେୟୁର ରତ୍ନମାଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପୋଳ। ଭୁଜ ସହସ୍ର ଜାନୁ ଯାଏ ଲମ୍ବେ ଶ୍ରୀବଟ ରୁହ ପ୍ରାୟେ, ସର୍ବଭୁବନ ତାର ଦେହେ ବିରାଜେ ପୁଷ୍ପକଣା ପ୍ରାୟେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ମୂଳ ତା ସ୍ୱଭାବ କେ ଅବାଲୋଚନେ ଦେଖିବ, ମନ୍ଦର ଗିରି ଯେହ୍ନେ ଜଳେ କ୍ଷୀରୋଦ ମନ୍ଥନର କାଳେ। ସହସ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ସାଜେ ସୁରତ୍ନ କିରୀଟ ବିରାଜେ, କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଶୋହେ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାରେ ମନ ମୋହେ। ସୁକୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ବନମାଳ ଲମ୍ବେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳ, ଗନ୍ଧେ ଆବୃତ ଭୃଙ୍ଗପନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତି। ସେ ପୁଣି ଚାହାନ୍ତେ ନିରୋଳେ ଆତ୍ମାକୁ ତା ନାଭି କମଳେ, ପବନ ଗଗନ ସଲିଳ ବିଧାତା ଦେଖେ ଦେହେ ତାର।
रजोगुणरे युक्त होई प्रजा सृजनी मन देई लोक विसृष्टि देहे देखी विधाता आसन उपेखी कर जुगल देई मुंडे स्तुति करई चारि तुंडे से हरि चरणे विश्वास नमयी जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे अष्टमोऽध्याय।